Konsapatan si kinaringan to akal manahak da hiza bisising ila toko dititudukan baza si tidbuk da sekolah sabat. Nah hiza diti nakosubang toko na si tudukan do kumabadu dulung da tudukan diti iso janji. Nah hiza diti para teduo karuhangku dat patarang diti tudukan diti. Kumesa na po nga yala Elda Joseph. Ano habal Elda Joseph? Kindazahan sa ngaran na kinaringan Elda. Akanta. Konsapatan. Modvo na po nga igumazad da gereja di Elda Robert ano habal. Konsapatan sid kinaringan samulumul ikuasaom samon daw menunda dito ko. Kumatalu Elda Norsa ano habal. Konsapatan, ali-ali o higak, sebab gasaran ng tundaan di kinoringan. Kielda. Konsapatan lagi sin Hope Media Saba tu manahak da hiza dat pagabol dito ko sin saradom dat pisisingilan da sekolah sabat diti. Nah boros da kinaringan dit handamon dito ko ano toko sin saradom dat patimpunan dugono po damapat boros kumeso. Aya diti boros daw. Ibrahim dino lumuhing no iyo sido dino pinarakatan di Tuhan sidnu nuno po ka. Na ito pinatinsanan. Inlamon to ko Elda Rosadat gumazad dito ko sa alam dat sambayan. Kita dua to. Inta dua toko. Tama, sinsaradam kerajaan surga. Terima kasih gasaran ng tundaan no kumadahay. Sampai timpu diti, menimpu no koy misisingido diti boros no. Menerima kasih okoy, sebab sinoko menunda di penghitungan dahay, sampai nunuit ening dahay diti tama, patodunungan nu sid penghitungan dahay. Terima kasih tama sebab sinoko menunda dahay. Sid saradong ngaran Yesus pamasi dahay. Amin. Amen. Konsapatan di Elda Norsa dit minagazat to ko sid minta doa na katimpunan. Na ititudukan nito ko biyan na diti banabanal ko iso tudukan na yan putangon. Inabazan sid kitab di kaposisan di Abraham, di Ibrahim, kaposisan di Sarah, kaposisan di Ishak lagi anak dia diti. Nasid salam dat sisilang pipisingilan to ko biyan diti awazan dito ko with sid burul do Moriara. Awazan to ko with ikinaringan na pinusadia. Bazan to ko nagi ikinapatazon di Sara sama di Abraham. Sampai dat pengkukuro ya Abraham minanunda di Ishak dat minagihim dat sama daw. Ko biyan nung abazan to ko kinapatazan di ay kung kinapatazan abazan to ko pengkukuro ya Abraham dat minanang sababan. Naka Elda Joseph ketimpunan di Singalan dito ko nunuitit burul do Moria di tiga. Berarti main patarang itu. Konsapatan Elda. Nait udah da pisingilan to ko sa dadadahan burul do Moria. Na ang basahon to ko sid kitab kinatimpunan pasal ko na po damdugo tuwing kunsid ayat at keso sampai ko po damdugo na emot ako sombeti burul do Moria. Nunoy nakajari sinad burul do Moria dino. Ang atapot na baletit burul do Moria di tinisuho do kinaringan di. Tiyakan ko asomo ko sadu gam ko toluban niya timintanam no timpanagi. Naboros de Ibrahim sid uripon daw na intoron ko na siti. Inu dayo kay di ko siti tu iyo ko marityo miti tanakku kadat Isak na tumakal sinad burol. Neryo gi kali Ibrahim si di Isak na sa ano na itong okazo tumakad ta na sinad burol na Moria. Na sitid burol na Moria diti
iso suda kinaringan na banal ko avagat si Ibrahim. Pabuli barasan na tiso poniman na kinaringan si Ibrahim iti. To it iso da kinaringan si Ibrahim. Di Isak itanak daw isamba da garason. Ay timat panuhan na kinaringan si Isak si Ibrahim iti ay iso panuhan na banal ko apagon mangitong. Ang pera dan yadi na tuba janji da kinaringan ikaw din na maganak sungguh pun dumahin ko gam ikaw na litiap po dumangsa kau nakapaganak po yado om nakalanday na anak din ni janji din no gam indamon na kinaringan at isambam garason Apagat natin na yun. avagat nga emotoko nunit ambat di Ibrahim aw inakon ma di Ibrahim ina ginapa dia lami pido ba sinumuhot di baros na kinaringan na kavago at emot to ko si tiyan tuturan niti Isak to nakatakad pumayati sinadinam nasusun na itong kaso din no kad Ibrahim ba kinagasan na di Ibrahim Isak iti ang gam niya na po na sinad kaso Yung ami, may naginhod Isak din. aw ina na mga pisisingiran to ko din ito nuno na pa gaman di Ibrahim iti to kinagasan me nam niya po sampai binano niya lipisaw din to bay ko mga garas po ama mi nagkudyado din na si tema to ko dot yale sak diti iso tanak to ba na ko minsu Yeah. dot nuno na pay barosan dit ang daw sino munto di Ibrahim to nuno na pay barosan na tinaringan nga ami pido ba ginawag am sino mo Sino mo na? na tinitiyot antara dot apatut dot pisisingidan ta ko sid hogot diti keso sumunto to ko yat kay Abraham yat Ibrahim to kadung ko ni sudo kinaringan nga sinhot kumako dugo sumunto to ko yat kay Isak na mungkin itanganak korong o dati pisisingidan diti sumuhot dit modahi nuno na pesuan mo lahing nga sumuhot to imo lahing ditinwang ko lanit nuno gamang daw na saro ko na trontom niya din na sidhaw ko tini yuli ko bago sid magasan Ang sapatan ni Erda Joseph, iso tudukan dat banal ko apantang. Kung pod bi Abraham dite, Isak kaw na pod do. aw ginapon Na sumusuot diti tudukan dito ko diti, ikinaringan at pinasadya ka Erda Narsa. Iya. Nakatimay patarang iti. Nunuit yan ni sadya di kinaringan diti. Bakon sa Patanelda. Na kolumbusan dit ni talas ni Elda Joseph. Na mi vazo Ibrahim Ishak mamanaw abangan ni Ishak tumakan di Burul de Moria iriberi mga daw tumakad dari kikinabid na dot kaso apoy abangan ni Ishak ama ka ba natapoy ba nakazo song redomba bagaimana samba diri mo oh na ambat na pa di Ibrahim sid kinotimpunan pasal ko duba na padam dubayat kabalo kan Ibrahim ikinoringan kon diri poso dia di uzog do domba bahagi sorobon dot isamba kan Ibrahim nah Ilan mo dia Abraham? Redat bang ko isakot memang edan at samba. oh nga no kuray to sampai do no ko boros yo si doya dino dot ikinoringan kondiri oposodia Yeah. no kuray to ya dilo dilo emot dito ko dot paanal no ko kuran kamo morosoy ano mi pidu ba ginabo kezahan meso tanto kezahan kapatazan mga sip sumukot boros to kinoringan na sampai dot inoko si Pandi Ibrahim nino sampai dot ikinoringan minomoros dot maza si mongku puno Ibrahim ka barakatan puso ko via ibansa
Di pamagunan. sid pamagunan ka. Na banal ka gimay ikinoringan pinasadya. Tumimpan no Ni kabili-bili ni bili no Ibrahim to nakanta no bet isaw diri may mga garas po. may pagaras po Mm. na kadano kadi malaikat mi ko bili na nemot netiyati so bangkala domba Iya. sid bulungot nakokura ka kadi Makasiitit. Sangaw na. na nako si iti sangaw kaum na ino pa kadi inom inano no di Ibrahim mi idomba din no irinot ni samba gumanti maganti di siya na iti manahak do bayangan kumarito ko Mm. so do po adain po reta no gido salib Mm. banod led bayangan dot amo mido insan timpo baro retan dot gumanti manapul matay bahagi ditirini ba inono isay Yesus matay bahagi do rini ba radan kusapulan rini ba antad sid kapatasan pintay pantog na sin Elda. Pansapatan Elda Narsa. Sid saralam do kitab baik ko ihiza di pinasamba Ibrahim di Isakot pinasadian nasadian do domba. Iya. Ito nga bukon-bukon sampai di zaman di busa yati kan dila maghihipot bo. Nah nakangam do manal do ikinaringan pinasadian. Nakatanda yung pwede Elder Robert di pengkukuray kinaringan inon ni Im di Ibrahim kanangan kay Kosipan daw juga bisa ko tininda mo kami sarang adubahin na nakagat na kinapatasan di sarang na ati may nakapataran kuran atau pengkukuro kinapatasan di sarang iti Elder Robert Konsapatan si Elder Ronald di kumasan di toko Dubiano. Nah, sumusuhut di pelajaran toko ini no ikinapatasan di sana. Nah, sumuhut sitian kitab kinatimpunan ini po cerita di kinapatasan di sana iti var osang pasal dot minanorita ataupun pinasuratan dot kanangan ko ikinapatasan di sana. Nah, elan toko to pinay dot isaran na po iti tidi di isak. Ina na sangulun na tanak daw dino itingulingunan daw. Iri agi nagsingka po doon na po ni isak. Tiga agi nga ninda mo di kinaringan dat ina na isampa daw si daw. Ninda mo di kinaringan dat isampa si daw. Na isay pamaot di ang kodung ko isa no tanak ko ina na tingulingunan yan keno igama memang ko oro lagi nabo. Yeah. Adi sumusuhut bago kanangan ko ikinapatasan di sara digi umul di sara hatus duhon po dam turu taon. Minatay na isara diti ithiza di minatay isara diti bana-banal ko minungupo si Ibrahim diti. Sampai do minog korodu yosido sidhiza di kinapatasan di sako daw iti. Nah, irad po dino, keinginan di Abraham ataupun di Ibrahim dot ina po buntung di sara diti nga ilobong sinod tanah Kanaan atau itana do pinajanjisan na kinaringan. Na sampai dot keinginan di Ibrahim dot okon ko baik ko sino pangalabangan di Sara nga asangan po yung tanah dot pinalabangan din. Na iriogi minindamo no Ibrahim sid rurungan dot het iti dot makipiding dot tanah supaya dot ina po sabo dawi saradina kodobong sino. Sampai okon ko baik ko yadke na igama di Ibrahim iti nga dinumagang yosido dot tanah dot palabangan di saradina
supaya asanganu ino tanah daun ini pinadabangan di Sara. Nah, elan toko de Abraham piti songulun mana kehormaton iriogi ino kunan bit bangsa head diti pinidingan di Ibrahim tanah sino nama pinadabangan di Sara diti ni dobong sidrungip de patu iriogi ino tanah dino nga nasangan di Ibrahim. Nah, tapi na isoko biay situdukan iti emot toko dat bana banal ko engin yi Ibrahim dat ina na posalvo daw dino nga kolobong sinian tanah Kanaan tanah do pinajijisan na kinaringan sampai asangan daw ina tanah dino. Nah, iti korhotizo dot ina pot tanah dino ataupun pinadabangan dino nga minong umpama dat sengira dat matai toko ataupun orikoti supun toko nga kolobong toko atau matai toko si tanah do pinajanjisan na kinoringan dino sino no dino ot varo ot keposisian na pendai na umpama ina tanah pinajanjisan dino di kerajaan surga. Nah, itino tudukan datanu toko dat sid pelajaran tidak sid kovion disebut toko nga matai toko sid tanah do pinajanjisan na kinaringan ini do surga. Kanu toko di keposisian na pendai. Harati ba na yada angtat sid pangosipan toko di isa toko pempasi apatay toko pa mga korikot bagi Tuhan Yesus kosubang toko tanah do pinajanji do kinaringan ino na surga. Iya. Terima kasih. Ya dina tudukan datanu ku situ. Konsepatan ada robot Mega Mada ada Joseph menambung di penerangan. Iya. Nah, sitin tudukan itu emot di toko deman. Lalu met ko presiden Abraham Ibrahim. Apakah ada lumoing anak lagi indah mo di kinaringan itu nakti sampah daw nga. So ko wede lang toko do puniman. Iya. Napatasan na kita sabo. Nga si saradom na harliti isak nga kon kabay karon tanda sumukot na nga pabuli na po sa van. Nga inay may lapong si tanan ni janji na tintranan dia tinato sinanamad kanan niya tinina. Ang makinginan ni Abraham ay that Abraham manansa ba isak sin min sarili dia tin iban sa ko. Na minanun na Ibrahim tinadat it bersuhun daw atau oripan daw Eliza mulisin pemagunaan tinanta doon daw. Nah, memang ko elan to di Abraham dito memang papihato ko si Pandaw. Iya. Memang kikosipan ni Abraham dat inagama daw manuhu di Eliza dina mulisin inanta dan daw tumagim datang di pasabo di sak. Tahu don na kinaringan ng mazabazay kinaringan dapat tuduk. Yeah. Isay tondo dit kangaam. kontok. Oh, kontok. Dit sabo di sak. Na baraot kira-kira nga patanda dat makino mo ko din na pandulin na pena mo kon kubay kayo kung nga inatang dupot ko nga inom na ina na it kanga sinisa ka karikot sin pamagunan no to kon na ko bayalin na gamit ang dupot daw din ang asang boza to ay terus manamang bayar da emot ko na karikot na pasin na to sa sadop no madangon do ba painom na tong dupot sina gumot sumagaw sina penom na dupot na isot ondo dot nemot di Eliza dot mana ko ba siyan niya si do tiniman ng dawin na tandulin at yad kait pakira-kira nga tanda ang yad ditino at kajari na ina na tandulin na minakinom na ibig ninom na amukon ko bay ko
yalo ninum din na itong udupot nga gam sinagahan na to. Oh. Irib ka ngaran na tando din. Oh. Ano sayat malahing no kadiada. Sombe malahing no ka na bituil at ama ko dito yung bil kahit hindi ko pa. Na ini utan na bosid balay. Na ini ako nasarita. Nakabaras pa di Elizada. Tamo doon daw din daw. Tinutulan ko, ay nanlat. Iya dito yung tanda-tanda ka. Naraw na dito. Madahing ino. Ama ka dapat ako yung nanti nila nga. Buatan ni Erib ka. Duwatan na Eldan Arsa. Paminakon ba na mozo na sinsaradam diti para tema tito ko dat duwa tulukan keso no patamo don no pagaman diti nga naringan nga be duatan ya mamkasi po ko dat iti manan sabo diti nga akan kasangko sabo mastis sumambayang dat ikenginan kuya diti am ya diti ka bisi tulukan ni kinaringan Makitunda beti ba? Yeah. makitunda pa Makitunda na lang pinaringan. manahaki kinaringan na kebebasan dat isay pilihan dito ko ang sumut na situdukan nga pabulin na pere Eldan Sadat ang mo kumamos sa din ay kang mga mo po wala pun itanda-tanda na si daun no nga kinaringan manasugupon manahada kebebasan nga akal menunday kinaringan waterloo pontok bandalit timbang na kangko pag-edit kata timpunan dito ko amo po lain banal kangko to nakari katirib kas ni na kada robot kakal po nakasampat ng isa samod di isak Yeah. to mat kakalidat berkabung iyo ti na sumusuto tudukan diti surita mo kon bayron to bi isakot minanan sabo nga Ibrahim nga nang sawo bago Eldan Darsa nanti may nakapalambos di turan diti rin kisabo po Isak nga Ibrahim nga nang sabo no bago Diba? Terima kasih Elda. Nah, sabi mo kon di Ibrahim ka. Nadi napatay po isara no konlobong. Inot timpunan mo. Oh. Napatay po isara no konlobong no isara na kasid kinotimpunan pasal 25 ayat keso ka menjadi minansavo no bago Ibrahim dot iso ot ondo iketura ongaran na iketura balay tit savo di Ibrahim diti dot napatay no isara no konobong no isara na ono ma pinampatan dio ti dito ono mo tanak ko pinampatan na ang isapon dito ko itang anak di Abraham sidi ketura onom nadi sidi Hagar iso so Ismail gampong Ismail baho podom dubot anak Oh. nadi sidi Sara na iso Isak Isak no ditiyot anak dot mijanji di kinonan nadi itu ko tuturunan ya dindo sebelum peno i Abraham atalahasan daw banal dot it anak dini janji dino okon ko Ismail okon ket anak sedi ketura inoy nga Ishak no kabarasan kuya dino it mizawi Abraham itang anak daw bokon tinahakan daw dot pemberian kabo tinahakan dot taha nadi tinahakan daw gidaw dot arahan dot tong kizaday di ko Isak by Isak siti iko tong kizad ko ka na di atar dahas no ko it anak dit ni janji dino Ishak pampelan ni Ibrahim ino edaan daw bumang ino na di kotuturanan dilo mengimpihot di pengosipan dito ko ikinoringan bala diti ko dung ko nakajanji daw amo milo-milo mamang tumanon daw. Nakajanji kinoringan si Ibrahim dot
ikaw diti jumadi ko dot paggumo punda bansa kan ako beri Elder No, Joseph no, punda punda bansa Nah, itu yung pun yung hatos na matumuro yung aso poranjat gam isa po daw nga aso no tuludan no natuludan na kay pamarasan man mustahil no boy mustahil na mag-anak po. Yeah. topot ko dung nakajanji no kinoringan kan no piduba-duba na ginako mamang tumanan no Kami kinoringan bilang mesti tulukon na Tulukon kinaringan. na. mamang tudukan na kinoringan sukul ong na mga sip di kinoringan sumuhot di kinoringan yan ko Ibrahim manumbozo nuno iti su di kinoringan walaupun datman ko nakakalimbadaso nga tidak logik ka Nakakasubang sid pangitungan. ino mapasamba dot tanak dinoy Ami patut. ami patut topot no kuro kasip Ibrahim di ikinoringan di sambawan daw na toko pagi to biano diti perlu toko dot mangasip sumuhut manumbozo di hoturan di kinoring boros di kinoringan supaya no kuro kasangan no toko kerajaan di surga. Yeah. Antom na sino terima kasih. Pangsapatan Elder Narsa. Pinensanan pompod na titulukan dito ko dito pisingilan dito ko na minamo ko di Elder Joseph dot manimbagos dito pisingilan na tulukan dito ko lubiana. Kesempatan Elda, shalom titso ko kay bago. Madaso na tanto, timbagosan dito, talas ni gamato ko patarang diri, nga isot emot ko dot, apatot dot edan to ko, Ibrahim iti, nabi da kinaringan dot, mana ko, apapago pengusipan, sid kinaringan. Yat kinakatarang di Elda nga sa diri po. Kon ko bay ko mangasip nga suhuton, it boros da kinaringan akon kami bay mi patut sid pagituangan daw bazo mula nga amin patut nga gam sinut madialay tinumbazo na siti emot ko it pangosipan di Abraham it ami pinubadubo to akon kakuran isa na netong di Abraham kinaringan nino o puun dot samon puun dot nuno na po ikawasihan. Jadi yung suhuton elan di Abraham dot varot nuketi ano daw janji din na isa bagot perlu dot apa tuh bisisingiran to ko ikabuatan na di ada isa anak dumana ko binsuhut nako kulo to binsuhut dia do antad sid modahing Yeah. memot disak dot imodahing daw dino sumuhot to kinaringan sampai nuno no po isuho di modahing nga suhuton ang mudang garason may nga mga akon bing suhot na may ibo na city diti akon kubay ko halo to bing suhot nga ipangosipan nelan dot nuno no po isuho do kinaringan dino mimang kosid kubasihan vagu atau patut dat pisingiran toko ujian poniman na kinaringan ti amo toko otiro amo toko elaan manal kaisa tatalahas si saram dot poniman na kinaringan diti siti apatut dot apapag po si matako bazan na pido-pido sudah tantu dat antad pelajaran to ko biano diti emot ako dat ako ro kinaringan ang pulong ko boros daw imang tilukon daw nunoy janji daw memang tumanon daw sa pagyom aso nuketi pido-pido ginapat ako sid kinaringan ng otopot sinon na po hal jadi soro ko dat yat diti na ron to diti bago si isisingadan to ko biano diti ikinoringan
varo palansid di Abraham, kipalan niya sila sid mongkupo di Abraham, sampai antat sid mongkupo di Abraham nino, ituhan Yesus ini janji daw na nakadanday. Yeah. Iti na may tiyot korban, kadi pangaritan ng maldazo. Korban, sid so ko biyay iriniba ni kudusa, igama di kinaringan manapul bago diriniba ditit arato sid dosa. Maron to miya din emot ko dat timbagos titit pisisingatan ko korbihan. Iguli ko bagusin yung agasan. Kung sapatan, Elder Joseph, nangimatan dito ko kungkod banal na boy, ikosipan, o binsuhod, o ikinaringan manulog. Na tapinitensanan, na pupusan ni pelajaran dito ko ulit Tibiana, tudukan, marapa kudat. So kabe diti nga nila jumadi dat menunda di keposisian dito ko marajal to ko banal bang nasib di kenaringan dat pindu ko dugo ginabo tunelan to ko dot no pen na boros di kenaringan dire nga memang kotulukon daw na pempun di pelajaran diti minta mo to ko di Elder Robert umazan dito ko de Minta doa to ko. O kinaringan tamdahay, pinturon kerajaan ng sorga. O tamo na ginawadahay, dating puditi, sabab na kuprima no kadisamod no, ang kasadan no. Sampai napongodahay, ipisisingidaan, di baros no, si pelajaran ng sekolah sabat. Humarap ako kay Tuhan, datiyo ko diti, kasuntu ako man kay Ibrahim. Di banal ko, ako so giginaw ko daw. O binsuhut iyo sido, sid kinaringan, sampai nununa po it suhu di kinaringan nga sinuhut daw o minasip daw. Barakat tayo kayo Tuhan supaya yo koy diti kasangano di kasalamatan ang kaposisan na penlaid. Yan ko isara nilabong sintanadot pinadyan si Zan. Ang taho dita daw Tuhan yo koy diti kasangano di kaposisan penlaid inanaisid kerajaan do sorga. Terima kasih Tuhan sabab perhatian ako ikaw di madahay da sumukot. Terima kasih sebab sino ko minangampun ni kasalanan. Terima kasih sa pabiyay damon singaran di Tuhan dahay Yesus iminananggong dahay. Amin. Amen. Amen.